Hello and Assalamu alaikum, dear students. I hope you all are doing very well, and I'm sure that you are very anxious about the upcoming videos, but you have to hold your horses because good things take time. I have been receiving so many messages from many of you in my chat box कि बाकी lectures सर एक साथ आप भेज दो. So the point is I do not have all the lectures with me. I have to record them, and if I provide them at once, you might not be able to digest it. So you have to go step by step. और इसके अलावा इंग्लिश बहुत हो गई. हमने पैराग्राफ सुबह आपने एक वीडियो देखी जिसमें मैंने आपको पैराग्राफ सिखाया कि कैसे था. अब आपकी लाइफ में कुछ लोग होते हैं वो बड़े अच्छे होते हैं लेकिन आपको उनकी कदर नहीं होती until and unless you do not meet the bad people in your life. When you meet them, then you realize the goodness of those good people. तो उसको जहन में रखते हुए I have on my right side good paragraph, on my left side bad paragraph. ये दोनों इंग्लिश में लिखे हुए और both of them are making sense. लेकिन एक है जो क्लियर सेंस आपको दे रहा है, एक जो है बड़ा वेग सा है. अब आप देखेंगे कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन देम. विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. एग्जांपल ऑफ अ गुड पैराग्राफ. एक अच्छा पैराग्राफ कैसे होता है जो मैंने ब्लैक में किया हुआ है, पहले इसको पढ़ते हैं. पाकिस्तान फेसेस सेवरल वेरियस serious educational problems that affect progress of a country. Right? पाकिस्तान जो है वो फेस कर रहा है several serious educational problems. किस चीज़ को हाईलाइट किया गया है? serious educational problems को हाईलाइट उन्होंने किया है. किस कंट्री में? पाकिस्तान में. that affect the progress of country. ये educational problems क्या कर रहे हैं? कंट्री की प्रोग्रेस को अफेक्ट कर रहे हैं. affect the progress of a country. ये प्रोग्रेस को अफेक्ट कर रहे हैं. राइट. ये इसका क्या है? ओपनिंग सेंटेंस है इस पूरे पैराग्राफ. सो आई हैव रिटन वन पैराग्राफ विद मी. ये उन्होंने टॉपिक सेंटेंस बना दिया कि पाकिस्तान के एजुकेशनल प्रॉब्लम्स जो हैं वो मुल्क की तरक्की को अफेक्ट कर रही है. अब आगे पढ़ते हैं. Many schools, especially in rural areas, lack basic facilities such as clean classrooms, trained teachers and updated books. अब इन्होंने क्या बताया? आपके एजुकेशनल प्रॉब्लम्स बताए इस एक सेंटेंस पे. और वो प्रॉब्लम आपके पास क्या है कि बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है. बेसिक फैसिलिटीज़ क्या है? क्लीन क्लासरूम्स बेसिक नीड है, ये होनी चाहिए. ट्रेन टीचर्स, क्लीन क्लासरूम से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रेन टीचर्स. एंड अपडेटेड बुक्स. अपडेटेड बुक्स ऐसा है कि आपने 2000 साल पुरानी किताबें नहीं पढ़नी. जिस तरह से हम मिस्टर चिप्स एक प्ले पढ़ रहे थे जो मेरे वालिद और उनके वालिद और शायद उनके वालिद ने मिस्टर चिप्स से ख़ुद लिखा था, एंड वो हम पढ़ रहे थे. अब लकीली यू गाइस आर लकी इनफ, जो जेनजी है आपको वो नहीं पढ़ना पड़ रहा. सो द बुक्स शैल बी अपडेटेड. राइट. इन एडिशन, यानी जो ऊपर मैंने बयान किए हैं उनके साथ साथ poverty forces many children to drop out early because their families cannot afford school expenses. Right? अब क्या है, उन्होंने कौन सी चीज़ मेंशन किया मेरे पास? poverty. वो भी एक रीज़न है. किस चीज़ की रीज़न? जो कि फैमिलीज़ को कंपेल करती है कि अपने बच्चों को स्कूल से निकाल लें क्योंकि वो उनके एक्सपेंसेस बेयर नहीं कर पा रही. वीक मैनेजमेंट एंड लो गवर्नमेंट स्पेंडिंग आल्सो रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन. कौन कौन सी चीज़ें बयान की गई है? एक है यहाँ से स्कूल के जो प्रॉब्लम्स हैं जिसमें बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है, जो एजुकेशनल प्रॉब्लम ऑफ कोर्स है. फिर आता है नाम पॉवर्टी का कि ये क्या करता है, इसकी वजह से बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं, यानी एजुकेशन का इशू आया. थर्ड नंबर पे है वीक मैनेजमेंट एंड लो गवर्नमेंट स्पेंडिंग. आपको क्लियर पता है कि गवर्नमेंट कितना स्पेंड कर रही है हमारे एजुकेशन सेक्टर में.
یہ کیا کرتی ہیں؟ آلسو ریڈیوس دا کوالٹی آف ایجوکیشن. یہ ایجوکیشن کی کوالٹی جو ہے وہ گرا رہی ہے. یہاں تک ایک بار ہم رک جاتے ہیں. ٹاپک سینٹینس میں کیا تھا کہ پاکستان فیسز سیورل سیریس ایجوکیشنل پرابلمس. ایجوکیشنل پرابلمس اس میں بہت زیادہ ہیں جو کہ ملکی ترقی کو روک رہے ہیں. اب یہ ٹاپک سینٹینس انہوں نے بنایا. اب وہ آپ کو اس باڈی میں یعنی سپورٹنگ ڈیٹیلز میں کیا بتا رہے ہیں کہ پرابلمس کون سے. پہلے اس نے ہائی لائٹ کیا بیسک فیسلٹیز والا جو 2-3 تھیں. اس کے بعد پاورٹی بتائی. غربت جو ہے وہ کیا ہے، آپ کے بچوں کو پڑھنے نہیں دے رہی. جب آپ بچہ پڑھے گا نہیں تو آف کورس وہ شاید اتنا اچھا رول پلے نہیں کر پائے گا. پھر ویک مینجمنٹ کو اس نے ایکسپلین کیا کہ واٹ ڈز اٹ ڈو. اور اسپینڈنگ گورنمنٹ نہیں کر رہی، گورنمنٹ اسپینڈنگ لو گورنمنٹ اسپینڈنگ. تو اس نے یہ سارے پرابلمس بتائے کہ یہ چیز جو ہے اگر یہ ساری چیزیں ایگزسٹ کر رہی ہیں تو اس سے جو ہماری کنٹری کی پروگریس ہے وہ رک جائے گی. اب ہم پڑھتے ہیں اس کے کنکلوژن کو. Therefore, improving Pakistan's educational system requires better resources, strong policies, and greater public awareness. یہاں پہ آپ کو ایشو انہوں نے ریز کر کے دیا ہے، یہاں پہ ڈیٹیل دی ہے اور یہاں پہ سمرائز کیا، سم اپ کیا ہے. جو ہم نے لاسٹ لیکچر میں پڑھا تھا کہ آپ نے اس کو سم اپ اور ری اسٹیٹ کرنا ہے. یہاں پہ انہوں نے یہی کہا کہ امپروونگ پاکستان ایجوکیشنل سسٹم ریکوائرز بیٹر ریسورسز. اس ایجوکیشن سسٹم کو جو کہ ملک کی ترقی پہ اثر انداز ہو رہا ہے، اس کو کیا چاہیے؟ کچھ سٹیپس چاہیے. وہ کیا ہے کہ آپ بیٹر ریسورسز پرووائڈ کریں اور اسٹرانگر پالیسیز بنائیں. اسٹرانگر، اسٹرانگیسٹ تو کمپیریٹیو ڈگری یوز کی گئی ایڈجیکٹیو کی. اینڈ گریٹر پبلک اویئرنیس، اور لوگوں کو اویئر کیا جائے اباؤٹ آل آف دیز تھنگس. لیکن لوگ جو ہیں دے آر ویٹنگ فار دا گیس اینڈ الیکٹریسٹی، روڈ بلاک ہیں تو دے کین ناٹ تھنک آف دیز پرابلم کہ کون سے بچے جو ہیں ان کو کیا کیا مل رہا ہے اور کیا نہیں. بٹ دیٹ از ناٹ آور ٹاپک. تو دس از اے پیراگراف جو کہ ایک یونائٹڈ پیراگراف ہے وچ کنویز اے پراپر meaning. On the other hand, I have written an imperfect paragraph. اس میں ہمارے پاس کیا ہے؟ اگین ایجوکیشنل پرابلمس پہ ہی ہوگا یا پرابلمس آف پاکستان پہ ہوگا. اس میں ایجوکیشن بھی ڈسکس کیا ہوگا. اس کو دیکھتے ہیں لائن بائی لائن. پاکستان ہیز مینی پرابلمس اینڈ پیپل ٹاک اباؤٹ دیم الاٹ. بہت مسئلے پاکستان کے ہیں اور لوگ اس کے بارے میں کافی بات بھی کر رہے ہوتے ہیں. اسکولز آر آلسو ناٹ گڈ. اچھا. اینڈ سم ٹائمز اسٹوڈنٹس ڈو ناٹ لائک اسٹڈنگ بیکاز اٹ از بورنگ. یہ کوئی ریزن ہے جو انہوں نے بیان کی ہے پر لکھی ہوئی ہے. ان سم پلیسز دیر آر نو پراپر بلڈنگز. ٹیچرز ڈو ناٹ کم آن ٹائم بٹ آلسو دا روڈز آر بروکن وچ میکس ایوری تھنگ ورس. انہوں نے آپ کو ایشوز کیا بتایا کہ پراپر بلڈنگ نہیں ہے. اوکے فائن، یہ سمجھ آ رہا ہے، پچھلے پیراگراف میں بھی تھا. ٹیچرز ڈو ناٹ کم آن ٹائم، وہاں پہ ریکوائرمنٹ ٹیچر کی کیا تھی؟ ٹرین ٹیچرز کی ریکوائرمنٹ تھی. اور یہاں پہ ان غریبوں کا کیا مسئلہ ہے کہ ٹیچر جو ہے وہ آن ٹائم نہیں آتے. اور بٹ آلسو دا روڈز آر بروکن. یہ کوئی ہاسپٹل کی بات تو نہیں ہو رہی کہ روڈ آپ کے صحیح نہیں ہے تو پیشنٹ آن ٹائم نہیں پہنچ پائے گا. تو انہوں نے کہا کہ روڈ بھی جو ہے وہ ٹوٹے ہوئے وچ میکس ایوری تھنگ ورس. سم چلڈرن ورک ان شاپس اینڈ دا گورنمنٹ شوڈ ڈو سم تھنگ بٹ نو بڈی نوز وین دیٹ ول ہیپن. کچھ بچے جو ہے وہ شاپس دکانوں میں کام کر رہے ہیں یعنی چائلڈ لیبر کا شکار ہے. تو گورنمنٹ کو اس کے بارے میں کچھ کرنا چاہیے اور کسی کو پتہ نہیں کہ یہ کب ہوگا. سو ایجوکیشن از امپورٹنٹ بٹ پاکستان ہیز مینی ادر ایشوز ٹو لائک الیکٹریسٹی اینڈ انفلیشن. اب اس نے کیا کیا کہ پاکستان کے وہ بھی مسائل ہیں، مطلب ایجوکیشن تو ہے ہی لیکن الیکٹریسٹی کی ایشوز بھی، انفلیشن بھی ہے. تو اس سارے پیراگراف میں آپ کا ایجوکیشن کہاں رہ گیا؟ اور اس نے کنکلوڈ کیسے کیا؟ اس کے میں نے ٹاپک باڈی اور کنکلوڈنگ سینٹینس جو ہے وہ اسپیسیفائی نہیں کیا کیونکہ ہو نہیں رہا، بیکاز دس از مکسڈ اپ.
And trust me, many of us write paragraphs like this. But we just write it and we feel कि oh, it might be fine. लेकिन ये fine नहीं होता. Until and unless आपका paragraph इस shape में नहीं होता, the examiner or the paper checker will never be able to pass you. اور یہاں پہ it comes to an end. اگر ان کے حوالے سے کوئی question ہے تو please don't hesitate and you can ask any question anytime. تب تک کے لیے اللہ حافظ. I'll see you by tomorrow in the next video. Thank you.